Okay. Actually, kaisa problem oi thangka abongkha nok saimano gobangma sini tipra hasini sini tipra sarung surungnai ro Kolkata go scholarship ni upore depend khlaise borok B.Ed khlai কিন্তু নরক সাইমানা তাকলাই কলকাতা গো কলকাতা নি গবংমা B.Ed কলেজ বরনি এফিলিয়েশন বাদ খাইরে জাকা এফিলিয়েশন বাদ খাইমানি পরে কলকাতা হাইকোর্ট ও এফিলিয়েশন তুই কেস চলিত মানে হিংকে কলকাতা হাইকোর্ট আবনো 7-8 তারিখনি বিষয় মার্চনি বরক রায় রেখাজে ও এফিলিয়েশন যে বাদ তংনাইর ও এফিলিয়েশন বরক ফ্রি মানখা হনাই আবনি বাগৈ এডমিশন বরক 18 থেকে 23 মার্চ জরাতি তেইসা ও এফিলিয়েশন ফিরগৈ মাননাই ও কলকাতানি B.Ed কলেজ এডমিশন চেংখা কিন্তু সিনি যে এনএসপি যে স্কলারশিপনি যে পোর্টাল তংমানি আবনে ডেট 29 ফেব্রুয়ারি জরা তংমানি তাবো গোबांमा सराइराव आनेउ कुलो नर नुखाना बरक जत B.Ed नि स्टुडेन्ट जेहेतु B.Ed नि स्टाइपेन्ड बाइसे बरक परि दङ एटलिस्ट बरकनि डिमान्ड तंमानि जे 3 दिननि बागै फानो बा एक सप्ताहनि बागै फानो स्कलारशिप फिलआपनि डेट बाराइरे जाक्थ कारण B.Ed যারা পরিতনা লাখ লাখ রাং সবাই পরি দङ স্কলারशिपनि উপরে डिपेन्ड खालायसे बरक मा परियो जेहेतु त्रिपुरानि थाङैथ आबनो तुइनो जों तिनि ट्राइबल वेलफेयरनि डाइरेक्टर तो करे जेहेतु बो इलेक्शনের डिउटी दङ जों जॉइंट डाइरेक्टर बाय जों कक सालेखा बोसन कक रिखा चाइतंनाय हनै बरक बारे रनानै ताछाड़ा ताबो जेहेतु इलेक्शन बो चलित कोर्ट अफ कन्ट्याक्ट रावनि बिसिबो खिबि जागै मानो तफानो जों रिक्वेस्ट खालायका कारण आरो तिनि 6-7 जन फानो गोबां स्टुडेन्ट दङ आबाहाय 10-12 जन अवेलेबल बरकनि कायसा थिनांनि बेपार दङ कारण सिनि बरक रंनि जे B.Ed परिनाय गोबां स्टुडेन्ट रक स्कलारशिपनि उपरनो डिपेन्ड ताय कायसा अंखा वन टाइम फाइनान्शियल सपोर्ट जे वन टाइम फाइनान्शियल सपोर्टनि जे कायसा सिस्टेम दं माने आबंखा जों साइमानो आबो निनि तामहिनताय स्टेट लेवल एनएसपि नि भेरिफिकेशन अंखेसे बरक एप्लाई खालायमाननाय फियाकबा वन टाइम फाइनान्शियल सपोर्ट सिनि तिब्रा सारक गोबांमा एसटी स्टुडेन्ट बरक ताबो फिलआप खालायमाया रिजन अंखा तामो बरक वन टाइम फाइनान्शियल सपोर्ट फिलआप खालायदांके 29 बरकनि जे डेट रजाक दं माने स्टेट लेवल जरा भेरिफिकेशन आबक केबनि अंगिय ख फियाकबा डेट क्लोज खालायजाखा तो जों रिक्वेस्ट खालायका तिनि वन टाइम फाइनान्शियल सपोर्टनि जे डेट आबना तागिसे एक्सटेंड खालायथ ताय ओ B.Ed कलेजनि स्कलारशिपनि जे डेट ओ डेट ना जाते तागिसे एक्सटेंड खालायथ जदि एक्सटेंड खालायके जोंनि त्रिपुरासा रों सोलोंनाय एसटी स्टुडेन्ट रंनि बागै बेलायना जानाय बरनि फिउचार बरक परिनायनि बागै सेबनाय बर नर नुइनो मानकरा जों PSU नि अंगै कासे मेमोरेन्डाम याफारका आं PSU नि जनरल सेक्रेटारि सुजित त्रिपुरा ओ जागा बया देबबर्मा तारपरे दिनि दीपसानो बादल न कारिब और स्टुडेन्ट र बरक तंबायो तो बेसिकली जों आबनो तुइनो ओ जागा जों खायबा तामो रेस्पन्ड मान खातिनि एडिशनल खायो बरक त साव कोर्ट अफ कन्ट्याक्ट खबजागो बरक हयतो चाइतंनाय ट्राई खालायनाय কিন্তু आबोबो ठीक जे बरक जति इच्छा खालायका त आबनो खालाय मानो कारण आबोनि सिगांबो जों नखा प्रि मेट्रिक जे स्कलारशिप आबो इलेक्शननि जरावनो डेट एक्सटेंड खालाय माने तो ताबो देखा जाक बरक जेहेतु तामहिनताय जदि त्रिपुरासारंनि डिपार्टमेन्टनि मुं जेहेतु त्रिपुरासा हामक्राय डिपार्टमेन्ट जो त्रिपुरासानि बुसुक जराते हामक्राय ओ डिपार्टमेन्ट खालायमान जोंबो नायसिंनाय जदि खालायखे नरनि थ्रुतबो जरा नुनाय जदि ट्राइबल वेलफेयरनि मिनिस्टार फना नुखे बेलायना हामक्राय अंनाय कारण गोबांमा स्टुडेन्ट बरक तिनि फाइ मानखा 6-7 जन शुधु फाइ मियोखो आबाहाय गोबांमा सिनि एसटी स्टुडेन्ट 50-60 जननि उपरे जदि खालाय मानखा अनेक जानाय कारण B.Ed পুরোপুরি ভাবে বড় স্কলারশিপের উপরে ডিপেন্ড খাইছে বড় B.Ed খাইতো
Tapos dorte sai mamene kaisa college ni simi da abso student না ko. কাইসা কলেজ ইয়া কলকাতানি আপাতত প্রায় 400 নি উপরে হাই কলেজ অ্যাপ্লিকেশন বাতং মানি দো ইনকা কোটো আবার রাইসলি তাইসা বরনে অ্যাফিলিয়েশন ফিরগিরে জাকা ইনকা 400 টা কলেজ ত্রিপুরানি 100 খাই রুম খানা বা আং 10 জন খাই ফানা রুম খা 400 জন হাই স্টুডেন্ট দङ হয়তোবা गोबां মাস রাই রাখবাই जों কন্টাক্ট খাইকা बर ফাই মাললিয়া তিনি বড়গো জায়গা ফাই সপাইকা এটলিস্ট जों বইহাই 1 মাস 2 মাসনি সময়বো সানিয়া এটলিস্ট 3 দিন ফানা বারে রেতো ইনকা বড় যদি 3 দিন ফানা বারে রেখা বরেন বেশ সুবিধা হয় Okay, hambai.